नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर वीडियो रे गृहिणी मानक पई 40 टी किचन टिप्स जानि नबा। नंबर 1, चाउल को अधिक दिन सुरक्षित रखिबा पई चाउल डब्बारे लवंग को पकई रखंतु। चाउल रे आ पोक लागिबो नाही एवं चाउल को एक एयरटाइट कंटेनर रे रखिबा उचित अटे। नंबर 2, गैस चूल्हार बर्नर को सफा करिबा पई हल्का गरम पानी रे टिके विनेगार एवं इनो पकाई बर्नर को 20 मिनिट पर्यंत रखी धोई दियंतु। देखिबे एहा द्वारा बर्नर पूरा सफा होई जिवो। नंबर 3, भात गोटी गोटी हेबा पई चाउल फुटिबा परे सेथिरे 2 ड्रप तेल किंबा टिके लेंबू रस पकाइबा उचित। एहा द्वारा भात पूरा गोटी गोटी हेबो। नंबर 4, खरा दिन रे तरकारी नष्ट न हेबा पई तरकारी को एक पात्र रे रखी अन्य एक पात्र रे पानी किछि रखी तरकारी रखिथिबा पात्र को पानी पात्र रे रखी दियंतु। देखिबे एहा द्वारा तरकारी नष्ट हेबो नाही। नंबर 5, अटा को अधिक दिन सुरक्षित रखिबा पई अटा रे किछि लूण पकाई एक एयरटाइट कंटेनर रे रखिबा उचित अटे। दर्शक बंधु आसंतु नंबर 6 टी जानि नबा। समस्त प्रकारर डाली जातीय शस्य मुग बेरी मसूर हरड़ इत्यादि एवं बुट मटर इत्यादि को जल्दी बतुरेबा पई गरम पानीर व्यवहार करिबा उचित। एहा द्वारा 2 घंटा मध्यरे सबु डाली जातीय खाद्य बतुरी जिवो। नंबर 7, रोषेई घरर बेसिन एवं गैस चूल्हा रोषेई घर सफा करिबा पई हल्का गरम पानी रे टिके वाशिंग पाउडर मिसाई सफा कले भलरे सफा होई जाई थाए। नंबर 8, सुरक्षित रहिबा पई रोषेई सरिबा परे गैस चूल्हा को ऑफ करी गैस सिलिंडर स्विच को मध्य ऑफ करी रखिबा उचित होई थाए। नंबर 9, दोसा आण रे लूण पकाई रखिले आण जल्दी खट्टा होई जाए। नंबर 10, तरकारी अत्यधिक राग होई गले गैस बंद करी तरकारी को ठंडा करि सरिबा परे सेथिरे दही क्षीर किंबा कुकिंग क्रीम को व्यवहार करी राग को कम करी हुए। नंबर 11, पूरी किंबा अन्यान्य जिनिस को छणाछणी करि सरिबा परे एक टिश्यू जेपरी किंबा एक प्लेन पेपर पकाई रखिबा उचित। एहा द्वारा अवशिष्ट तेल पूरी रे लागिबो नाही तेल भलरे ऑब्जर्व करिनेबो। नंबर 12, मार्केट रु आनिथिबा धनिया पत्र सुखी जाइथिले धनिया पत्र को भल भाबरे धोई पानी रु बाहर करी 30 मिनिट सेमिति रखी दियंतु। तापरे धनिया पत्र फ्रेश होई जिवो। नंबर 13, रोषेई समय रे प्रेशर कुकर रु पानी बाहरी आसुथिले कुकर रे छोट स्टील चामच पकाई देले आउ पानी बाहर को बाहरिबो नाही। दर्शक बंधु आपण माने केउ केउ जिल्ला रे मो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणांतु। देखिबा एही वीडियोटी केउ केउ जिल्ला रे पहुंचुची। नंबर 14, अंडा सिझाइबा समय रे जदि अंडा फाटी जाउची तेबे सिझाइबा समय रे टिके तेल पकाई सिझाइले अंडा आउ फाटिबा नाही एवं चोपा भलरे छाड़ी जिवो। नंबर 15, पोड़ी जाइथिबा डेक्ची कड़ेई इत्यादि को भलरे सफा करिबा पई सेही पोड़ा बासन रे अधा पानी देई सेथिरे अल्प बेकिंग सोडा एवं लेंबू रस पकाई गैस रे लो फ्लेम रे 10 मिनिट फुटाई ठंडा करी माजी देले सबु पोड़ा दाग छाड़ी जिवो। नंबर 16, हाथ रे जदि चेंका लागी जाए तेबे आलू रस को पोड़ी जाइथिबा स्थान रे लगाइले जलापड़ा बंद होई जिवो। नंबर 17, नॉनवेज खाई सारिबा परे पाटीरु स्मेल आसुथिले खाई सारिबा परे टिके चीनी किंबा लेंबू रस खाई देले आउ स्मेल हेबो नाही। नंबर 18,
ଗ୍ୟାସ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ କଡ଼େଇ, ତାୱା, କୁକରରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ପୋଛି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ତାୱା ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୋଷେଇ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ରୋଷେଇ କଲେ ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀ ସିଝିଯାଏ। କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 19, କିଚେନ୍ ଟାୱେଲ୍ ଏବଂ କିଚେନ୍ କପଡ଼ାରେ ତେଲ ଲାଗି ମଇଳା ହୋଇଥିଲେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ 20 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୱାସିଂ ପାଉଡର ପକାଇ ଫୁଟାଇ ଧୋଇଦେଲେ କପଡ଼ା ସବୁ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ 7ରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖି ଖାଇଲେ ଏହାର ଗୁଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 21, ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଟା କରିବା ସମୟରେ ଅଟାରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ପକାଇ ଚକଟିଲେ ରୁଟି ବା ପରଟା ପୁରା ନରମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22, ଆଚାରକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଚାର ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ରହି ଶୁଖିଯାଇଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରି ଥଣ୍ଡା କରିସାରିବା ପରେ ଆଚାରରେ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେ ଆଚାରକୁ ତାପରେ ଖାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 23, ଚକଟା ଯାଇଥିବା ଅଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚକଟା ଯାଇଥିବା ଅଟା ଗୁଳା ରଖିଲେ ଘରେ ପ୍ରେତମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କଲେ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କାଚ ଜାର୍ରେ ବା କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ମସଲା ସବୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହେ। ନମ୍ବର 25, ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବା ସମୟରେ ମଇଦା ବା ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଚୂନା ପକାଇ ଚକଟିଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 26, ଲୁଣ ଯଦି ହାତରେ ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଲୁଣକୁ ଲୁଗା କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ରେ ପୋଛିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଘରେ ଋଣ ବଢ଼ିଥାଏ। ଲୁଣ ହାତରେ ଲାଗିଲେ ହାତ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମ୍ବର 27, ଚାଉଳକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଣିରେ ଧୋଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଉଳର ପୌଷ୍ଟିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 28, ବାସି ରୁଟିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ନରମ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ତାୱାରେ ତେଲ ପକାଇ ସେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଭେଜିଟେବଲ ଫ୍ରାଏକୁ ମଝିରେ ରଖି ରୁଟିକୁ ରୋଲ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 29, ସମସ୍ତ ତରକାରୀକୁ ଯେକୌଣସି ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଛତୁ, ପନିର ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାରରେ ରୋଷେଇର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯାଏ। ନମ୍ବର 30, ସେଓ କ୍ଷୀରି କରିବା ସମୟରେ ସେଓରେ କ୍ଷୀର ପକାଇଲେ ସେଓର ଖଟା ଅଂଶ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଓରେ ଚିନି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଥଣ୍ଡା କରିସାରିବା ପରେ କ୍ଷୀର ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଆଉ ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 31, ଭେଣ୍ଡିକୁ ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରୁ ପୋଛି ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଲାଳ ଅଂଶ ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ। ନମ୍ବର 32, ଓଟ୍ସ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଗହମ କ୍ଷୀରି, ଜାଉ କିମ୍ବା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି କରିବା ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ପ୍ରଥମରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ପ୍ରଥମେ ପକାଇଲେ କ୍ଷୀରି ଭଲରେ ସିଝି ନଥାଏ। କ୍ଷୀରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 33, ଅଳେଇଚ ଚୋପାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଚା ପତି ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଚାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ନମ୍ବର 34, ମେଡ଼ିସିନ ଡବାରେ ଟିକେ ତୁଳା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମେଡ଼ିସିନ ନରମ ହେବ ନାହିଁ କି ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 35,
तरकारी और खीरी पोड़ी जाई डेक्ची रे दाग लागिगले किछि पानी रे लेंबू पकाई सेही डेक्ची रे पानी को गरम करी सारी माजंतु देखिबे सबू दाग चली जिवो। नंबर 36 लेंबू चोपा को सुखाई गुंड करी सेथिरे इट्टा गुंड किछि सर्फ मिसाई बासन माजंतु देखिबे सबू बासन पूरा सफा होई जिवो एवं कम खर्चरे मध्य होई जिवो। नंबर 37 चीनी डबारे किछि लवंग पकाइले चीनी रे पिंपुड़ी लागंती नहीं। नंबर 38 ऑमलेट कला बेले सेथिरे 1 चमच क्षीर मिसाई दियंतु देखिबे ऑमलेट पूरा टेस्टी एवं नरम रहिबो। नंबर 39 कदली आदि काटिले हाथ कला पड़ी जाए आलू काटिकी घसंतु किंबा आलू पेस्ट को हाथ रे लगांतु देखिबे कला दाग सबू चली जिवो। दर्शक बंधु आपण जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को लाइक कर दियंतु। नंबर 40 पियाज कटा गंध माछ गंध हाथरू न गले लेंबू को लूण पकाई घसी दियंतु देखिबे सबू गंध पळेई जिवो। दर्शक बंधु वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।